mga underage, sila may aghat lang kang Mr. and Mrs. Kay nagdula-dula sa kong mga poor boys and girls, nangadisgrasya sa embrace of lips to lips, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay tinasal sa pari, adunay sa huwes, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lagway expenses. Dunay Mr. and Mrs. nag-away o naglalis, gusto nga mag-divorce, otlon ang marriage. Loy si Mrs. may black ay ilagong pa ang putis, alaot si Mr. kay ginakop sa pulis, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay tinasal sa pari, adunay sa huwes, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lagway expenses. Sobrang trabaho ipas ani Mr. o Mrs. Sige lang panganak, isan may krisis. Kitog gagarikos pins ang bitiis ni Mrs. Walay kontrol si Mr. Nagniwang si Mrs. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay tinasal sa pari, adunay sa huwes, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lagway expenses. Kung mangita kag Paris kay himuon og Mrs. Ayo hagyot pag-ihik pagpanghimpis, kay kung pati ang makuha wala kay happiness. Ano kuno niya ang gasto, mura ka kitulis, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay tinasal sa pari, adunay sa huwes, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs.